आसनसोल के कुल्जी थाना अंतर्गत लच्छीपुर इलाके से बीते 3 से 4 दिनों के बीच 2 बार आग्नेयास्त्र समेत कुछ संदिग्ध व्यक्ति पाए गए थे, जिसके कारण पूरे इलाके में तनाव फैला हुआ था। वहीं इसी क्रम में नियामतपुर फाणी की पुलिस ने आग्नेयास्त्र के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बुधवार की रात को लच्छीपुर दिशा के पीछे के इलाके से इन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पुलिस ने आग्नेयास्त्र समेत 3 राउंड गोलियां पाई। ठीक इसी प्रकार 3 से 4 दिनों पहले भी पुलिस ने आग्नेयास्त्र समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। नियामतपुर इलाके में बार बार ऐसी घटना होते देख पुलिस ने सख्ती से जांच शुरू कर दी है। যে আইসি মেটেরিয়ালগুলো যেটা সিও অফিস থেকে শেয়ার করে আর ইসিআই থেকে শেয়ার করে দ্যাট ইউ ক্যান রিটুইট অলসো অ্যান্ড অলসো শেয়ার ফ্রম ইয়োর সাইড অ্যান্ড আমাদের এখন এখানে তো এয়ারপোর্ট আছে, এয়ারপোর্টে আমাদের একটা শুক্রবার করে একটা একদিনের একটা প্রোগ্রাম হতে পারে যারা ওভারসিজ ভোটার্সের জন্য যেটা আছে। তো আমাদের এখানে মলস আছে, সেখানে দিনে কোনো একটা দিন হবে, हाँ সেটা করতে পারে, যে দুর্গাপুরও আছে সেখানে করতে পারে। সো দোজ থিংস ক্যান অ্যাট্রাক্ট ইয়াং ভোটার্স অলসো, তো ওদের একটা এনগেজ করে থাকতে পারে। অ্যান্ড আমাদের ইপি আই থিঙ্ক রেশিওটা ঠিকঠাকই আছে, অ্যান্ড জেন্ডার রেশিও অলসো দ্যাট has been ensured that all women also are enrolled and they also take an active part in our democracy। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। आसनसोल जिला सांगठनिक भारतीय जनता पार्टी की ओर से बृहस्पतिवार की सुबह को सिटी सेंटर स्थित सिद्धू कानू स्टेडियम से शिक्षा में दुर्नीति मुक्त के साथ तृणमूल मुक्त पश्चिम बंगाल चाहिए इस दावे को लेकर रैली निकाली गई। इस रैली में उपस्थित इलाके में विधायक लखन गुरी, जिला सभापति दिलीप दे, पार्षद चंद्रशेखर बैनर्जी, महिला मोर्चा के अध्यक्ष आशा शर्मा सहित इलाके के भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। ये रैली सिद्धू कानू स्टेडियम से शुरू होकर जंक्शन मॉल होते हुए डीएमएस मोड़ होकर एडीआई कार्यालय ऑफिस पहुंची। रैली में पार्थ चैटर्जी की नकल कर व्हील चेयर पर ले जाया जा रहा था। वे अर्पिता का मुखोस लगाकर एक महिला चल रही थी, जहां विरोध प्रदर्शन किया गया और शिक्षा मंत्री की दुर्नीति को लेकर ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया। विधायक ने कहा एसएससी नियुक्त को शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी की सीबीआई गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। वे उनके करीब बताए जा रहे अर्पिता मुखर्जी को भी ईडी ने हिरासत में लिया है। पश्चिम बंगाल के शिक्षा घोटाले में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने करीब बताई जा रही अर्पिता मुखर्जी को भी ईडी ने हिरासत में ले लिया है। ईडी के अधिकारी फिलहाल उनसे पूछताछ कर रही है। अर्पिता मुखर्जी के घर से कई करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं, इन्हें भी गिरफ्तार किया जाए और श्री ममता बनर्जी अपने पद में इस्तीफा दे। हम लोगों का नहीं तो ये आंदोलन चलता ही रहेगा। আসানসোল আছে, ওয়েট করুন, একটু ওয়েট করুন, ধীরে ধীরে সব বেরোবে। কিন্তু আমরা বলছি সিবিআইকে, ইডিকে বলবো তদন্ত দ্রুতগতি বাড়ান, কারণ ইতিমধ্যে এখানে সিআইডি তারা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় সাবধান করে দিচ্ছেন, পুলিশকে দিয়ে দিদিমণি সাবধান করে দিচ্ছেন, সে টাকা তারা পাচার করে দিচ্ছে। তাই ইডি সিবিআই যদি তৎপরতা না দেখায় তাহলে বাংলার যুব সমাজের ভবিষ্যৎ বা যুব সমাজ অন্ধকার চলে যাচ্ছে। আমরা মুখ্যমন্ত্রী 4 দিনের সফরে দিল্লিতে গেছেন, এটা কি সেটিং করতে কি বলুন? শুনুন, কথা নয়, হেলায় না পড়লে বেড়াল গাছে ওঠে না, একে ডাকতে যেতেন না। মনে রাখবেন, শুভেন্দু ওখানে বসে আছেন, দিলীপ ঘোষ বসে আছেন, সুকান্ত আছেন, কোনো সেটিং কাজে লাগবে না। আমাদের বিরোধী নেতা 100 টাকার নাম দিয়ে এসছে, তারা যুক্ত আছেন, লিখেও দিয়ে এসছেন। আমরা বলবো সেই 100 টাকা ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে। ইডিকে এসবি আবার বলছি, দ্রুত করতে বাড়ান। বাংলার যুব সমাজকে ধ্বংস করে দিয়েছে, বাংলার মেরুদণ্ডকে নষ্ট করে দিয়েছে, আর 1 মিনিট এদের কথা অধিকার নেই। এজন্য ওই দিল্লিতে গিয়েও লাভ হবে না। প্রধানমন্ত্রী সরাসরি জানেন যে বাংলা দুর্নীতি কত বড় হয়েছে। সারা এটা বাংলার নয়, সারা ভারতবর্ষের সবথেকে বড় কেলেঙ্কারি শিক্ষা কেলেঙ্কারি। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। केंडा एरिया के बहुला कोलियारी नॉर्थ जामबाग में पिछले कुछ दिनों से डर का माहौल बना हुआ है।
क्योंकि खदान में आग बढ़ती ही जा रही है। इस घटना को लेकर ऑल जेसीसी के सदस्य के साथ साथ बहुला कोलियारी के एजेंट दिनेश शर्मा, क्रमिक प्रबंधक तथा तमाम श्रमिक संगठन के तमाम प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। ऑल जेसीसी, ऑल ट्रेड यूनियन का जेसीसी मेंबर को एजेंट साहब बोला है। आज हम लोग बहुला कोलियर में ऑल जेसीसी मेंबर लोग, ऑल फंक्शनिंग ट्रेड यूनियन हम लोग कल मीटिंग किया, एक चिट्ठी दी। एक चिट्ठी देने का चिट्ठी का मूल मकसद था ये आज 10 दिन हो गया इतना बड़ा घटना कोलियरी में घट रहा है, बहुला कोलियरी का नौजवान यूनिट में ट्रेड यूनियन का कोई जानकारी नहीं है। चिट्ठी हम लोग ट्रेड यूनियन का सभी ट्रेड यूनियन लिखित रूप से जब दिया, आज बहुला कोलियरी का एजेंट हम लोग को जेसीसी मीटिंग बुलाया, कोलियरी जेसीसी मीटिंग। कोलियरी जेसीसी मीटिंग में हम लोग मैनेजमेंट का ऊपर आरोप लगाया जे नॉर्थ बहुला कोलियरी का नॉर्थ जामबाद यूनिट में जो आगे लगा ये समूचा जिम्मेदारी बहुला कोलियरी का मैनेजमेंट का है। हमारा बहुला कोलियरी का एजेंट एक बात पर स्वीकार किया ये हम लोग का गलती से हम लोग का कामयाबी नहीं होने का चलते बहुला कोलियर में आगे लगा, ये समूचा गलती हम लोग का है। और हम लोग का ट्रेड यूनियन को ये भी स्वीकृति दिया है जे हम लोग खूब जल्द से जल्द नॉर्थ जामबाद यूनिट को हम लोग पुनराय आगे को बुता करके हम लोग चालू करेंगे। रियल जामबाद बहुला कोलियर का एक पीठ जो रियल को बंद किया रहा और लोअर केंदा को जो बंद किया रहा, एक हफ्ता का अंदर में हम उसको काम चालू करेंगे। जैसे पहले था वैसा ही रियल जामबाद और लोअर केंदा चालू होगा। एक हफ्ता का आश्वासन दिया और नॉर्थ जामबाद का बोला है जो जितना जल्दी होगा हम लोग आगे बुता करके इसको चालू करेंगे। आपका नाम? मानवेंद्र चटर्जी। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। आसनसोल थाना अंतर्गत काटासायर इलाके में दिन दहाड़े चोरी की घटना से इलाके में दहशत का माहौल देखा गया। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को सलानपुर थाना अंतर्गत खुदिका स्टेशन संलग्न काटासायर इलाके में एक घर में किसी के ना रहने का फायदा उठाकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पेशे से प्राइवेट ट्यूटर सुब्रतो मंडल नामक व्यक्ति अपनी चिकित्सा के लिए आसनसोल गए हुए थे। इसी बीच ये घटना घटी। सौरभ मंडल जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके घर में एक अप्रिय घटना घट चुकी है। সকাল 8টার সময় আমি সকালে এমনি টিউশনি পড়াই, আমি টিউশনি মাস্টার। তো সকালে পড়িয়ে আমি 8টা থেকে 8:30 বেরিয়ে গেছি, আসানসোল ডাক্তার দেখাতে গেছিলাম ব্লাড টেস্ট করতে। আমি 12টার সময় যখন ঢুকলাম, ঢুকে ইন্টারলক খুললাম, তালা খুললাম, তো দরজাটা প্রথমে খুলে যাচ্ছিল না। আমি বললাম দেওয়ার সময় ভিতর থেকে সরে গেছে ছিটকানিটা, দিয়ে এবারে কিছুক্ষণ মানে নড়ানোর পর খুলে গেছে। তার আগে আমি পিছন দিকে দেখলাম সব দিকে জানলা দরজা ঠিক দেওয়া আছে, তাহলে কেউ ঢুকেনি। ঢোকার পর দেখছি এই অবস্থা। পিছন দিকে বাথরুমটা কাজগুলো দেখলাম যে ওটা ভাঙা আছে। তখন পাড়ার লোককে আমি জানালাম, পাড়ার লোক সবাই এলো, আমার দাদার এলো, দাদা দেখে ফোন করলাম। কি দেখলাম ঘটনাটা? প্রথমে দরজাটা খুলে যাচ্ছিল না, দরজা ঠেলছি খুলে যাচ্ছে না। আমি ভাবলাম ভিতর দিক থেকে ছিটকানিটা দেওয়ার সময় মনে একটু লেগে গেছে। তারপরে করতে করতে খুলে গেল। পাড়ায় আমার এখানে আছে, ওদেরকে জানালাম, আর একটা বন্ধু ওদেরকে জানালাম। ওরা বলছে আসছি, তাহলে গ্রিলটা স্ক্রুগুলো খুলে ঢুকবো, তারপর খুলে দেবো। তো তারপরে কোনো রকম খুলে গেছে, দিয়ে দেখছি আলমারির অবস্থা এরকম। চারিধার দেখলাম জানলা দিয়ে দেওয়া, আর গ্রিলটা যে ওই বাথরুমের অবস্থা যেটা তো বুঝতে পারিনি, যে দেখছি যে ওইটা দিয়ে ঢুকেছি। কত টাকার সামগ্রী গেছে? এখন সামগ্রী মোটামুটি পয়সা তো 45 থেকে 48 সোনা দানা সব ছিল। এখন আমি তখন কোনো জিনিস দেখিনি। হ্যাঁ, আমি তো কোনো দেখিনি ওখানে, আমার সব পড়ে আছে। এবার আমাকে দেখতে হবে কী আছে কী না আছে। কাগজপত্র দামি দামি প্রচুর জিনিস ছিল, জমি জায়গায় কাগজ, ব্যাংকের কাগজ, কী আছে না আছে কিছু জানি না। এখন মোটামুটি আনুমানিক কত টাকা সামগ্রী গেছে? আনুমানিক ধরুন টাকাটা বললাম। এবারে গলার ছিল, মায়ের কানের ছিল, হাতের ছিল, আংটি ছিল, সোনার, হ্যাঁ সব সোনার। এবারে ওগুলো থাকবে না আশা করি, যা পজিশন আছে। কিচ্ছু করছে না, থানা কিচ্ছু করছে না। 3টে এই যে এনার বাড়িতে হয়েছে দিনের বেলাতে,
একটা এখানে হয়েছে আমার পাশে, আর আজকে আমার হলো। বলছি চেষ্টা করছি, এই তো বলে গেল আপনাদের সামনে, ওনারা বলে চেষ্টা করেছি, কিছু কাজ হলো না। রাস্তায় কোনো লাইট নেই, কিচ্ছু নেই, রাস্তার উপর কারো কোনো আগ্রহ নেই। আতঙ্ক তো হয়ে আছি, বেরোতে ভয়। হ্যাঁ, দিনের বেলা বেরোতে, দিনেই হলো তো রাত্রিতে কী করবো বলুন? ঢুকে তো মেরে দেবে, আমি একা থাকি। প্রশাসন কিচ্ছু করছে না, শুধু বলে গেলেই তো আপনারা দেখলেন, আসবেন 1 সপ্তাহ পর দেখবেন প্রশাসন কী করেছে, বুঝতেই পারবেন। দাবি চাইছি যে এই জিনিস যেমন বন্ধ হয়, যাদের জিনিস গেছে চোখের জল, তাদের জিনিস যেমন ফিরে পায়। প্রশাসন কিন্তু অ্যাকশন নিচ্ছে না। আমার পরিচয়, আমার নাম সুব্রত মণ্ডল, ভিলেজ কাটাসায়ের, পোস্ট সালানপুর, জেলা পশ্চিম বর্ধমান। আপনি বাড়ির মালিক, আমি বাড়ির মালিক। দেখছেন আপনারা? আজকে মাস্টারমশাই দেখলেন যে ওনার বাড়িতে এসে পরে চুরি হয়ে গেছে, এই কন্টিনিউ এরকম চুরি হয়ে যাচ্ছে। 2 জানুয়ারি, এই বছরই 2 জানুয়ারি আমার বাড়িতে চুরি হয়েছে। প্রশাসক কোনো রকম স্টেপ নেয়নি। তার 15-20 দিন পরে এই সামনে পাশের বাড়ি আর একটা বাড়িতেই চুরি হয়েছিল। চুরি হওয়ার চেষ্টা হয়েছিল, হয়নি, ভাঙাভুঙি করেছিল, চুরি হতে পারে, সে টাইম মতন ঢুকে গেছে। কিন্তু আজকে এই 8 মাসের মধ্যে আর মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে চুরি হয়ে গেল। এনারও অনেক ক্ষতিপূরণ হয়েছে, আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। পুলিশ কোনো রকমভাবে মানে এটা কোনো রকম সলভই করতে পারছে না। প্রচুর আতঙ্কিত, মানে কখন কি হবে। এই পাড়াতে অনেক বয়স্ক মানুষ থাকে, অনেকজন একা একা থাকে, কখন রাতে বেলা ঢুকে মেরে দিয়ে চলে যাবে কোনো ইয়ে নেই। সবাই 8টা থেকে 12টার মধ্যে যদি কেসটা হয় কী হবে? হ্যাঁ, দিনের বেলাতে হচ্ছে, প্রতিবার দিনের বেলাতে হচ্ছে, প্রতি সময় এরকম, মানে 3বার হয়ে গেল। এবারে নেক্সট কার বাড়িতে হবে জানি না। আর একই প্যাটার্ন ফলো করছে এরা, দিনের বেলায় কেউ থাকছে না, ঢুকছে, চুরি করে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। প্রশাসনকে বলবো চেষ্টা করতে, ওরা যেমন সলভ করে। আমাদের যেগুলো চুরি হয়ে গেছে সেগুলো তো আর পাওয়া যাবে কিনা জানি না, কিন্তু চোরগুলো যাতে ধরে না, কোনো ভূমিকা নেই, শুধু হয়ে যাবে ঠিক করে ধরছি করে বাস, আর কিছু ধরেনি। নিয়ে 3 নম্বর, সেটা কতদিনের মধ্যে? 8 মাসের মধ্যে, এবছরই 8 মাসের মধ্যে 3 নম্বর চুরি এটা আমাদের এখানে। সেম পাড়ায়, পরপর বাড়ি, আমার বাড়ি পাশেই, তার পাশে হয়েছে, আর এই হয়ে গেল মাস্টার বাড়িতে। সৌরভ ফৌজদার। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को अपने मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल की, जिसमें 5 कैबिनेट, 2 राज्य मंत्री तथा 2 स्वतंत्र प्रभार मंत्री को शपथ दिलाई गई। वहीं कई मंत्रियों का विभाग भी बदल दिया गया। पश्चिम बर्धमान जिला में पहले केवल 1 मंत्री थे, लेकिन अब पश्चिम बर्धमान जिला से 2 मंत्री हो गए हैं। दुर्गापुर पूर्व के विधायक प्रदीप मजूमदार को जहां पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है, तो मलय घटक को कानून, न्याय और श्रम मंत्रालय का विभाग सौंपा गया है। वह पहले कानून, न्याय और लोक निर्माण मंत्री थे। पश्चिम बर्धमान जिले से पहली बार 2 मंत्री बने हैं। इससे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी खुशी का माहौल है। बुधवार की देर शाम को BNR स्थित TMC कार्यालय के पास TMC कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर खुशियां मनाई, पटाखे फोड़े एवं एक दूसरे को अबीर लगाकर बधाइयां दी। दूसरी ओर गुरुवार की सुबह INTTUC के परिवहन यूनियन के नेता राजू आलूवालिया के नेतृत्व में सिटी बस स्टैंड से एक जुलूस निकाली गई। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ। উনি আমাদের আসানসোলের ভূমিপুত্র এবং শ্রমিক নেতা মাননীয় মলয় ঘটককে আবার আইন ও বিচার এবং শ্রমমন্ত্রী নিযুক্ত করার জন্য আমরা মা মাটি মানুষের নেত্রী মমতা ব্যানার্জিকে আসানসোল শিল্পাঞ্চলের সমস্ত মানুষ কিন্তু ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। আসানসোলের ভূমিপুত্র মলয় ঘটক শ্রমিকের স্বার্থে প্রচুর অনেক কাজ করেছেন, আর উনি সবসময় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। আসানসোল শিল্পাঞ্চলের মানুষ, পশ্চিম বর্ধমান জেলার মানুষ মলয়দাকে কিন্তু মানে আপার ভালোবাসেন। আর মলয়দার যে শ্রমিক এবং সাধারণ মানুষের সাথে যে কাজ, উনি যে মানুষের পাশে দাঁড়ান। এবার ইতিহাস হচ্ছে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির সুপ্রা সাফ হয়ে গেছে, বিধানসভায় বিজেপির সুপ্রা সাফ, আসানসোল নগর নিগমে বিজেপির সুপ্রা সাফ। তার একমাত্র নায়ক হচ্ছে মাননীয় মলয় ঘটক। মলয় ঘটক সাধারণ মানুষের নেতা, সাধারণ শ্রমিকের নেতা। এটা কিন্তু প্রমাণিত যে মলয় ঘটকের নেতৃত্বে আসানসোল শিল্পাঞ্চলে অনেক উন্নতি হয়েছে। এবং আমরা বিশেষ করে মা মাটি মানুষের নেত্রীকে আমরা 2 হাত জোড় করে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনি আবার আমাদের ভূমিপুত্রকে এবং আসানসোল উত্তরের বিধায়ক মাননীয় মলয় ঘটককে যেভাবে আবার মন্ত্রী সভায় আইন ও বিচার এবং শ্রম দপ্তরকে নিযুক্ত করেছেন, তার জন্যে আসানসোল শিল্পাঞ্চলের মানুষরা হাজার হাত তুলে ধন্যবাদ জানাচ্ছে আমাদের নেত্রীকে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। कोयला उद्योग
उपभोग के विभिन्न मुद्दों को लेकर गुरुवार को श्रीपुर एरिया क्षेत्र के नीघा कोलियरी में JBCCI की तरफ से एक गेट मीटिंग की गई। इस संदर्भ में JBCCI के सदस्य सुजीत भट्टाचार्य ने कहा कि जिस तरह से कोल इंडिया द्वारा खदान श्रमिकों के 11वें वेतन बोर्ड को लागू करने के लिए कोल इंडिया के उच्च अधिकारी टाल मटोल कर रहे हैं, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज का कार्यक्रम क्या है? पूरे हिंदुस्तान पैमाने पर और कोयला खदान में एस्टेब्लिशमेंट में पूरे हिंदुस्तान में 354 कोयला खदान है कोल इंडिया का, देश का सबसे बड़ा महारत्न कंपनी। और जितना एस्टेब्लिशमेंट है हर जगह हम लोग 4 मुद्दा को लेके, एक जल्द से जल्द हमारा 11वें वेतन बोर्ड का फैसला करने पड़ेगा। इसको लेके टाल मटोल करना नहीं चलेगा। जबकि कोल इंडिया का उत्पादन भी बढ़ रहा, मुनाफा भी बढ़ रहा, इस स्थिति में टाल मटोल करना ठीक नहीं होगा। मजदूर इसके लिए बहुत व्यथित भी है और इसको लेके जल्द से जल्द समाधान करने होगा। 1 2 नंबर, ये कोल इंडिया को विघटन करने के लिए जो साजिश हो रहा, क्योंकि कोयला मंत्रालय की ओर से जो योजना बनाया गया, इस योजना के तहत BCCL, CMPDL, ECL का शेयर अलग ढंग से बिकेगा। अलग ढंग से अगर बिकेगा तो कोल इंडिया से अकाउंट्स अलग हो जाएगा तो कोल इंडिया टुकड़ा हो जाएगा। इसीलिए ये एक साजिश का तहत कोल इंडिया को विघटन करके 11वें वेतन बोर्ड से ECL, BCCL को अलग करने का साजिश रचाया जा रहा है। तीसरा है कि हमारा कोयला मंत्रालय भारत सरकार की द्वारा जो योजना बनाया गया, कि हमारा चलाया हुआ खाद, हमारा हुकाइयों का लीज होल्ड एरिया में जो खाद है, कोयला खाद है, भंडार है, वो निजी मालिक लोग का हाथ में सौंपा जा रहा। जैसे अभी 20 तो कोयला खदान जा रहा है। हमारा ECL का मोयडा, मधुजोर, सैमपुर भी, गोपीनाथपुर और चीनापुरी, ये निजी मालिक लोग का हाथ में देने का साजिश हो रहा है। ये तो निजीकरण हो रहा है लीज का नाम पर। इसका विरोध में हम लोग को हो रहा है। निजी मालिक लोग का हाथ में हमारा चलाया हुआ खाद हम देने नहीं देंगे। और चौथा है हमारा सबसे बड़ा जो ठेका मजदूरों का सवाल है। ठेका मजदूरों का उपयोग सटीक वेतन जो क्रम है, ये हम लोग को तैयार करने पड़ेगा, महंगाई को मुद्दे नजर रखते हुए। और कोयला उद्योग में भी जब NCL में 271 तो कोयला बीड़ ले रहा है, ये कहाँ 41,000 रुपया दे के 3 साल का लिए कहाँ सब होगा? ये सब हम लोग, इसके खिलाफ हम लोग पूरे हिंदुस्तान पैमाने पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आज यहाँ कोलेरी को में किस कोलेरी में कर रहे हैं? और आज नीघा कोलियरी में, श्रीपुर एरिया में किसके तत्वाधान में हो रहा है? कौन कर रहा है ये प्रोग्राम? ये हमारे पूरे संयुक्त मोर्चा, जो हमारे सब कार्यरत जितने श्रम संगठन है, इकाई बना के पूरे हिंदुस्तान में हम लोग लड़ रहे हैं। उसी का तहत यहाँ भी हम लोग कर रहे हैं। आपका नाम और परिचय? सुजीत भट्टाचार्य, JBCCI मेंबर। साथ ही उन्होंने NCL में 271 ऑपरेटर्स को आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती लेने का भी विरोध किया। इस मौके पर श्रमिक नेता विजय सिंह, शीतल चक्रवर्ती, जब्बार मियां, किशोर थोर, विजय यादव आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। जो काम करने लायक नहीं है उनको जबरदस्ती जो है VRS दिया जाएगा। तो इस तरह की जो स्कीम जो है सरकार जो है नॉन एग्जीक्यूटिव वगैरह के लिए भी ला सकती है। आपने देखा जो लैंड के बदले, जमीन के बदले जो पहले नौकरी दी जाती थी, अब नए स्कीम लाए जा रहे हैं और ला करके उसके जगह में पैसा का लालच 3% ईयरली इंक्रीमेंट पाते हैं, उससे मैनेजमेंट ने शुरू किया। आप समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट की मंशा क्या है, आप समझ सकते हैं जो है मैनेजमेंट का। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। गुरुवार को रानीगंज के CR 16 ग्राम प्राथमिक विद्यालय के पर्यावरण प्रेमी स्वयंसेवी संस्था रानीगंज के ग्रीन क्लब द्वारा स्कूली छात्रों की शारीरिक संरचना और स्वास्थ्य तन-मन का विकास करने के लिए योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूल के विभिन्न वर्गों के 60 छात्रों ने 6 श्रेणियों में अपनी योग प्रतिभा का प्रदर्शन दिखाया। वहीं प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागियों को क्लब संस्था द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। इसके अलावा सभी छात्रों को अध्ययन सामग्री और विभिन्न प्रकार के उपहार दिए गए।
विद्यालय के प्रधान शिक्षक निर्माल्य सेन गुप्ता ने बताया कि इस स्कूल के छात्र जिला और राज्य स्तरीय जिम्नास्टिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक निर्माल्य सेन गुप्ता ने बताया कि इस स्कूल के छात्र जिला और राज्य स्तरीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिताओं में पहले ही सफल हो चुके हैं और इसके लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया जा चुका है। उन सफल छात्रों के द्वारा योग प्रतियोगिता में किए गए प्रदर्शन को देख वहां पर उपस्थित छात्रों में काफी खुशी देखी गई। साथ ही ग्रीन क्लब के सदस्यों ने भी उन छात्रों की काफी प्रशंसा की। राम प्राथमिक विद्यालय ग्रीन क्लब ऑफ रानीगंजेर सहयोगिताয় আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যোগাসন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সমস্ত দায়িত্ব ওনারা গ্রহণ করেন। প্রায় 12 জন বিভিন্ন গ্রুপ থেকে 6টা গ্রুপের 12 জন ছাত্রছাত্রীকে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়াও যে প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন 60 জন প্রতিযোগী তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয়। এর সাথে সাথে আজকের যে আমাদের ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিলেন প্রায় 200 ওপর সমস্ত ছাত্রছাত্রীকেই ওনারা খাতা, পেন্সিল, কলম, রবার ইত্যাদি চকলেট। এটা কি উদ্দেশ্য নিয়ে এই ধরনের ইয়ে করা হচ্ছে? আমরা আমাদের বিদ্যালয়ে আপনারা জানেন এই দেখো আমাদের বিদ্যালয় থেকে জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতায় রাজ্যে ইতিমধ্যে খেলতে গেছে। আমাদের যোগাসনের ক্লাস হয়। রানীগঞ্জের বিশিষ্ট যোগা শিক্ষক দ্রোণাচার্য পুরস্কারপ্রাপ্ত উদয় ধীবর তিনি হচ্ছেন এই যোগা শেখান। আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষার সাথে সাথে যাদের শারীরিক গঠন হয় সেই গঠনের জন্য যেমন যোগা প্র্যাকটিস হয় তার উপলক্ষেই আমরা এই প্রতিযোগিতাটা করেছিলাম ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আরেকটু উন্নয়ন করার জন্য। যেমন আমরা ইতিমধ্যে ঠিক করে রেখেছি আমরা নিজেরা বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আমরা শিক্ষক শিক্ষিকারা নিজেরা আর্থিক সহযোগিতা করে আমরা শিক্ষক দিবসের দিন আমরা আবার একবার যোগাসন প্রতিযোগিতা আমরা করব। এটা আমাদের এখন পর্যন্ত এখনই সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে আমাদের। আপনার নামটা একটু বলুন। আমার নাম হচ্ছে নির্মাল্য সেনগুপ্ত, আমি প্রধান শিক্ষক। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।